I know about. Wonderful, wonderful. Dr. Wonderful. Now we are at the farm. We are at the farm. On est bien arrivé. On est bien arrivé. On est bien arrivé. Dr. Wonderful on the field. Donc, somewhere in Lubumbashi, been called for chicken, chicks, whatever. A lot of things to do, God and whatever. To vaccinate, to give some medicine. As you can see. You see. That's wonderful. Kwa habari yako li? Ndio mifuko vyangu. Ushoka ndisi hapa. Papa, kula nyangula vyote, nyangula vyote. Nyangula ya pamoja, nyangula bintu kule. Nyangula naye. How are you? You are from Chipolopolo. Mambo mbele mkwai. Mambo mbele mkwai. Ya. Unasikia wewe? Zakoshi na ile atabia vyote nikwambia kwa raji na mabyuma ile na mabyuma iko mbili hii tabla pool. You know how to play pool? What? Do you know how to play pool? Oui. Snooker. I know. Are you a good player? Very well. Sometimes I must come here so you'll teach me how to play it. Okay. I want someone who can just help me to find a way to be a lovely player. Donc, nous sommes là, les amis. C'est là où nous devons faire le travail. Allez. How come they are outside like this? Donc, nous vous filmons l'extension. Bonjour, Amari. C'est Marc. Nous à gauche. Ça va là-bas. Ça va. Dans à gauche. Mbosi. C'est lui d'ici, hein, qui est ici. Je fais des tours. Avant que je travaille, je fais personnellement des tours. Pour me rendre compte de tout ce qu'il y a ici. You can see. Rabbit at that side, so far. Those are rabbits. Hein? Those are rabbits. Donc les amis sur le groupe, c'est le 30 mai aujourd'hui, quelque part. Ah, the Bampusha Baby Malari. You see, my brother, those kittens. It's okay since they're all of them here, so you can explain to them. Wonderful. Papa, autuku malari tumpusha, nangala mapwali hayo. Tapatia mbolawa. Unasikia? Njoo ni mifuko. Eh? Balisala? Check. Parula. Wote. We'll check. Baba sana bampusha atafsha kuferma, batoka ba predateur hapa. Ntabiba. Na mimi ndio moya. Deve prendre moi. Ni moya. My brother. I can take one. I can take another one. Baba, your doctor was F1, Baba. Oh, they are inside. Il va me condamner. Donc, j'ai fait quand même ma petite ronde. Chef, njoo mahali yako hii. Unaikaga je? Nawafungiaka. Nawafungia kama kudeti. Sasa unaichuma wapi? Hapo mpango ile na wote. Sasa unaichuma mara unawapatia unafanya kaje? Kuchoma. Unachuma kama unawapatia unafanya kaje ndio kuwapatia? Inalalaka mbele na kuchuma mpaka vile mara moja na kwa kuwapatia. Unachuma na mara kuwapatia. Sasa unasema inalalaka mbele vile unafanyaje? Hata. Ni mara kuchuma kuwapatia. Hapana, ni mbaya. My brother, these guys they are saying just take mafua mayani baleta mara kupatia balapea. Hapana, ni mbaya. You understand, Baba? You can just come with what all those. Jana, msema sasa kusema.
Ni achana na leo. Niachane. Niachane. Mimi na sanje. Mimi mpose question. Unapeleka kaje? Niambie. Mbona kuya nayo baniacho? Eh. Hizo na kaburi. Sasa monsieur uniambie nini? Uniambie nini? Na kufilme. Monsieur, Sasa angalia huko Kongo, c'est Congolese. Ba Congolais ni bongo. You know, the difference between Zambian and Congolese. Congolais atalanda sana na volonté kaji, compassion kaji. Moi, monsieur, biakula hivi ni poser question. Hivi biakula unapeleka je? Unasema ni kuchuma mama kupeleka. Nipigie tu nakula kabla ya kula. Hapana, alisikia mbele. Mimi nachoma mama napeleka. Monsieur, also akusa vile. Nipigie bien, basi sikia. Hapana kusemea. Monsieur, expliquez bien comment. Expliquez. Basikie. Vyakuria mina chuma vinalala njo mina wakupatia. Kama bana na vyakuria njo kuwapatia mpaka vile na wapatia kwa vingine vya mala mwa kama bana na vyote. Bon, bana na mai. Bana mai. Mai bana kunaka. Unapatia mai. Quand je parle comme ça, Kuba Kaluma on a tout quelque part. Hein? Mon ami tu vois c'est déjà tout ça on a mai. Bana mai bien. Bana kunaka. Na mara sai jina élevage ya Kanuni. Kalulu nchina. Élevage. You know, l'élevage, il y a un bagonou. La quiniculture. La kirti. Quiniculture. La kirti. Ah, ok, tu élevage à l'île, il y a bagonou. Ya bakalulu. On a ça, marasi yabo. You know, the breed. Hein? Kumarasa hapo, unaona hivyo yote. Sasa hivyo yote ndio kufanya job, watu wote baone. Bale kafanya kazi hapo. C'est bien. Donc inalala tu afanya nini? Unapatia sio afanyaka? Juu ya nini? Binalala njo mina wapatia. Juu ya nini? Juu Unaonekana kama na unaonekana kama insects. So if you make them food every day, you can make food for The next day. what? My question is like this: why did you don't give the same time the food? To avoid what? To avoid insects. No, to avoid sickness. You call it meteorism. Once you give it directly, you'll be taking that sickness be called meteorism. You understand, eh? So one day, just to take it like this, and the following day, it will also so nice. You can just give them, and over late, you end up pick others and just keep them for the next day, the following day. That's to avoid that sickness being called in French. Meteorism. Meteorism is like a ghost. The belly will be swelling. It's said to be bigger. Do you understand, eh? Yes. Now come and see. There is another sickness. You feel the smell of urine. Yeah. That means you don't clean so nicely. Unasikia harufu ya mikojo hausikii. But it's nice. We have the way to collect them, isn't it? But you must make sure to brush. Okay. I can see. You see sometime. You see those things here. Those places down there. We can make what you call foin, the what pie, like the one there. But it's like the one there to the goat. We put down there. Just sometimes you see there. Check. You see the way their fingers are getting inside there. It's Okay. true. But what? I want to say in this moment Yes. I can't remove the rabbits to start walking around on this side. Okay. We call it élevage en batterie on top and on the floor called élevage sur sol. You want them to be down here, but we must make some cabbage, the dry cabbage on the floor. You understand? So they will be on top there and each every time because of the urine and the whatever that things they are doing out. You must just remove them on top of what on that things you've done. All right, Baba. Do you want to remove them to make it down? Why? Because on this moment it's very difficult to find them food. So if
can walk. I can give them on one place of them and eating. Okay, no problem. But make sure check. There are chicken that side. So what we going to do? Check. There are chicken there. On the eggs. And there are all those sickness from chicken to what? To rabbit. Yeah. Coccidiosis. A diarrhea. A diarrhea. That diarrhea, coccidiosis. From the chicken to what? So you can't mix. You can't mix those chicken inside here and what? And the rabbit inside. The problem is that Yes. there is No space. No what? Check it. Check again. Even cats are coming inside. The place is not enough for chicken and rabbits Okay. to stay. We are going to make. Okay. I'll finish. And the men talk. Okay. Namaliza. Allez, asante kabisa wazee wangu. Asante kabisa. Asante sana. Tunaona sasa kazi inafika kwanza sasa. Mimi nafanya hivi ndio watu baone kule menda kutumika na itaenda. Et que les amis, vous avez vu ce qu'on a fait et nous avons partagé sur le groupe. La séance animale est excellente. Vous voyez, on a parlé des élevages, nous avons parlé en anglais avec notre monsieur sur base de l'élevage. Il a dit qu'il veut le mettre sur sol pour des telles raisons, telle raison. Mais je lui ai aussi expliqué, il doit aussi regarder. Il y a des pathologies chez les lapins. Et les lapins ont 5 pathologies. Pourquoi on des plantes, tout ça. J'ai parlé du météorisme, j'ai parlé de la coccidiose. Il y a aussi avec les urines qui sentent ici, il y a aussi la pathologie ici, la coryza. À part ça, il y a les entéroxémies, les infections. Donc il y a 5 pathologies. Il n'y a pas un vaccin déjà à prévention pour les lapins. Il y en a en cours, mais la prophylaxie sanitaire est nécessaire, l'hygiène. Mais on ne peut pas mélanger aussi quoi les élevages. Vous voyez, nous avons les poulets en train de... ils sont sur les yeux. Vous voyez un peu. Oui. Donc tout ça c'est à déconseiller. Et nous allons aussi, ils ont amené les poussins qui sont à 400 que nous allons aussi vacciner aujourd'hui au premier vaccin, le Gumboro. Donc les stations il est là et nous sommes le bureau des organisations paysannes de personnes de pêche et d'élevage. C'est les coordonnateurs, le CD intérimaire, docteur B. Biningala Samuel. Ça, ce sont nos attributions. L'accompagnement et l'encadrement. Nous devons accompagner les fermiers, les pêcheurs, les paysans. Ces paysans-là, nous devons les accompagner. Venez à nos bureaux, venez postuler, venez chercher le partenariat avec nous. L'État est là pour vous encadrer, vous accompagner. Et vous avez vu vous-même, ceux-là qui nous connaissent, ils sont là. Et c'est moins coûteux parce que c'est nous-mêmes qui venons comme étant experts ici et nous sommes des institutions étatiques. C'est une structure des organisations paysannes qui est là pour les paysans, pour les éleveurs. Alors, si, et seulement si, vous pensez que non, un vétérinaire de vivre comme tout ça, vous voulez bloquer l'institution pêche élevage, l'institution organisation paysanne, I'm sorry, vous ne serez pas comme nous autres. Voilà, les opportunités sont là. Vous êtes là au bureau, assis au bureau, cherchant des papiers seulement pour signer et avoir de l'argent, mais tant que l'argent est sur le terrain. Je ne suis pas seulement un administratif, je suis aussi un technicien. Nous sommes parmi aussi les bons et les meilleurs en Afrique centrale. Le Congolais, c'est bien avoir des diplômes, c'est bien de déterminer tout ça, mais vous en faites quoi? Pratiquez comme nous, faites comme nous, regardez, voyez comment est-ce que nos lapins, ici c'est la cuniculture, hein? Et les lapins, Oui, c'est la cuniculture, voilà notre Congolais, papa, on a fourré un kaja. Merci. On a fourré un kaja quoi? Sana? Mimi naifanyaga sana. Ok, asante kabisa, jina kwa nani? Mimi Crispin. Crispin wa Yesu. Wonderful, tunaishia pale. My brother.